পশ্চিম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ ক্লাব কর্মকর্তাদের নিয়ে আপৎকালীন পরিস্থিতির বিভিন্ন সময় নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। পশ্চিম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার দিন আপৎকালীন পরিস্থিতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রজ্ঞা ভবনে আয়োজিত এদিনের সভায় বিশেষ করে আগরতলার বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পশ্চিম জেলা ম্যানেজমেন্টের কর্মী, পৌর নিগম এবং পুলিশ কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। আপৎকালীন বিভিন্ন পরিস্থিতির বিষয় নিয়ে ক্লাব কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। এদিন এক সাক্ষাৎকারে জেলা শাসক বলেন, পশ্চিম জেলায় এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরাও এই বৈঠকে রয়েছেন। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের বিষয় ছাড়াও আসন্ন দুর্গাপূজায় দর্শনার্থীদের সুরক্ষার বিষয় নিয়েও ক্লাব কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হবে বলে উল্লেখ করেন জেলা শাসক। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटीवी त्रिपुरा न्यूज। वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और कई तरह के हम लोग डिजास्टर फेस करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कम्युनिटी का। इसीलिए आज हम सब ने हमारे जितने भी क्लब्स हैं वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लगभग 150 क्लब्स को आज इनवाइट किया है और इन क्लब्स के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डिज़ास्टर होने पे या ज़रूरत आने पे इनको कम्युनिटी के लिए किस तरह से यूज़ करें। हम इन सभी क्लब्स को बुलाया है, जिसमें हम एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार करेंगे कि ज़रूरत आने पे किस तरीके से इनके साथ काम किया जाए, और अगर इनकी कोई क्वेश्चन है, कोई सपोर्ट सिस्टम है या कोई सजेशन है, उसको भी अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट प्लान में इंटीग्रेट करें। पूछा जिसमें क्राउड कंट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जिसमें और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड जो आस्पेक्ट है, इन सभी पे आज डिस्कशन होगा।